गणेशाय नमः। द्वितीय अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। षष्ठ अध्याय। सुत उवाच दिने वाल्मीकि तपधन गृहे कले आगमन ଯାହାଙ୍କ ରାମାୟଣ ବାଣୀ ଶୁଣି ଧରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିନ ରାଜା କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ କଲା ପ୍ରଣିପାତ ମନ୍ତ୍ର ସକଳ ପତ୍ନୀ ସୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଜନ ସହିତ ମୁନିକୁ ସତ୍କାର କରିଲା स्वहस्ते पाद धोई देला पुत्र भारिजा सहित रे से परि स्नेह नाही करे राजार एही भाव जानी दिसे ताहांक पाटराणी भूमिरु पाद धकने भक्ति रे मस्तके सिंचई कहई विनय वचन हे मुनि आज मो सुदीन आज मो जन्म सफल देखिली श्रीपाद कमल আজি मो होई नई पूत पितृपुरुषे हेले मुक्त एमन्ते कहन्ते वचन हसी भासन्ति तोपधन। वाल्मीकि उवाच धन्य हे तुम्हे नरनाथ तुम्भ समान राम भक्त परोपकार परायण संसारे छन्ति अल्प जन शुणिन तुम्भर सुगुण मन होइछि प्रसन्न प्रकाश कर नरराय तुम्भकु नाही महादेय शुणिन मुनिक वचन सधीरे कहन्ति राजन भमुनि दयारु तुम्भर नाही अभाव किछि मोर संसारे सुख जाहा अछि तबानुग्रहे मो पाइछि किंतु सन्देह एक मोर हृद करिछि अधिकार तुम्भ व्यतीत अन्य केही पारिब नाही ताहा फेई करुछि पदे अनुनय कुहन्तु हे प्रभु सदय शुणन्तु कहुछि विस्तारी दिने मु गली मृग मारी बनरे अनेक भ्रमिणी करी देखिली पुष्करिणी करिली पान पसी जले शोइली जाई बट मूले से बट वृक्षे एक सुख मौने सुनाई पढ़े श्लोक जे मूढ़ सुख ऐश्वर्य रे मत होइण सबु काले अतीत कथा नाही चिंते से सबु तरिबे के मन्ते पुत्र भारिजा सहित रे से परि स्नेह नाही करे। मने मो घटिछि सन्देह से लागी दुख मो सह श्रीपादे करुछि जणाण भासन्ति सकल कारण। सुत उवाच राज्यर वाक्य शुणि कने
बसिले मुनि प्राणायने कर कमल परिसर्व देखि विस्मित मुनि धव सस्मिते भासन्ति वचन शृणसु मने नरराण वाल्मीकि उवाच तुम्भर पूर्व जन्म कथा शुणिण मनुना सचिंता जे पुण्य बळे नारायण एते ऐश्वर्य कले दान से कथा कहुअछि मोहि शुण हे मन कर्ण देई द्राविड देशर मध्यरे ताम्रपनिका नदी तीरे अश्वलायन गोत्र बरे जनमिथिल विप्र घरे सुदेव बोली नाम बही शुभ आचारे थिल रही अति धार्मिक विष्णु भक्त वेद पठने सदा रत इच्छा प्रकारे पत्नी थिला गौतमी नामे से महिला साधु वंशरे उत्तपना सर्वदा स्वाम परायणा न्यायरे जीविका अर्जन करिण काटुथिले दिन एमन्ते गला केते दिन नहेला जनम संतान एकदा बसी पत्नी पासे विषाद संतप्त मानसे हिला शुणक सुंदरी संसार धर्म एते करी देखिली नाही पुत्र मुख से लगी मने बड़ दुख संसारे पुत्र नाही जार जन्म निष्फल ताहार जदि मु न लभिबि सुत मरिबि नियत शुणिली सिना सुखबाणी पारिली नाही अर्थ जानी से सुख किए मुनीश कहिला एपरि संदेश दुख कर्जर स्वामी प्राण से बाला रतन देखिण बहुत आश्वासना देई कहिला बुझाई सुझाई गौतमी उवाच हे नाथ तुम्हे सुपंडित सोचना नुहि उचित पुण्य हुई स्वर्ग लाभ पुत्र प्राप्ति रे कि बाहेब से दिन बंधु नारायण जदि न दियंती संतान तेबे कि आम्भे पुत्र सुख पाई पारिबा भावी देख एकांत इच्छा जदि सुत पूज हे देवकीर सुत ताहांक कृपा कण लाभ होइले दुख कि रहिब शुणिण पत्नीर ए बाणी आनंदे मणे द्विजमणि गमिला ताम्र पद्म तीर भाग्यकु घेनिण संगर ध्यान करिण दामोदर आरंभ कला तप घर 4000 वर्ष गला देवंक मने भय हेला बहुत काल परे पुणी संतुष्ट हेले चक्रपाणी आरोही गरुड़ पृष्ठरे मिलिले तार सम्मुखरे देखिण ब्राह्मण दंपति उल्लासे उछुड़ई मती कले से स्तुति जोड़ी कर नमस्ते नाथ दामोदर तोहर चरणे शरण भोनाथ कर तु कारण तु नाथ परम दयालु दुखी जनक दुख हरू
ଦେବକୀ କଂସ ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲୁ ସେପରି ଭବ ଏ ବନ୍ଧନ ମୋହର କର ଏ ମୋଚନ। କିୟ ବା କରିବି ମୁଁ ସ୍ତୁତି ସହଜେ ନର ମୂଢ଼ମତି ଶୁଣିଣ ବିପ୍ରବାଣୀ ଦୟାବହୀନ ଚକ୍ରପାଣି କହନ୍ତି ଧନ୍ୟ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମ୍ଭର ତାପେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ମାଗ ଚାହୁଁଛ କେଉଁ ପର ଦେବୀ ମୁଁ ନିଜର ନିକର। ସୁଦେବ ଉବାଚ ବିନୟେ କହଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ସକଳେ ଘଟେ ପୁରୀ ରହି ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣୁ ତୁହି ଯେବେ ପଚାରୁଅଛ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ତବ ଅଗ୍ରତେ ସନ୍ତାନ ବିନା ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା ମୋର ମୋ ପୁରାଣ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନବାଣୀ ହସି ଭାସନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ବିଷ୍ଣୁ ବାଚ ସଂସାରେ ଅଛି ସୁଖ ଯେତେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇପାରେ ତତେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦ୍ୱିଜ କୁଳତମ ନ ଦେଇପାରିବି ସନ୍ତାନ ଭାଗ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଲେଖା ଥିଲେ ତପସ୍ୟା କଲେ ସିନା ମିଳେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ସୁଖ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୁହି ତପ କରିଛୁ ଏତେ କାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ତାର ଫଳ ଏମନ୍ତେ କୁହନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମହାକ୍ଲେଶ ହେଲା ଦୁର୍ବଳତା ଶରୀର ପଡ଼ିଲା ଭୂମିର ଉପର ସ୍ୱାମୀର ରୋଦନ ପତନ ନାନାରୀ କରିଲା ରୋଦନ ସନ୍ତାନ ଲୋଭେ କରି ଆସ ତାପରେ ଯାଇ ବିପ୍ରପାସ କହଇ ନାଥ ଉଠ ଉଠ ଭାଗ୍ୟତେ ଲେଖା ଅଛି କଷ୍ଟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର ମିଳଇଥିଲେ ଭାଗ୍ୟସାର ସମ୍ମୁଖେ ଶ୍ରୀହରି ସାକ୍ଷାତ କରି ଜାନ ହେଲା ପ୍ରାପତ ସେବା ମିଳିବ ଅବା କାହୁଁ କରିବ କିବା ମହାବାହୁ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ ସୁରେଶ୍ୱର ଉମା ଗଣେଶ ଦିଗପାଳ ମହାମହିମ ମୁନି ଜନେ କିୟ ବା କରିବେ ମାନେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ନେତ୍ରପତି ଯେବା ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀପତି ଏହାକୁ ସେବିକିବା ହେବ ସମସ୍ତ ସେବା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ଅଭାଗ୍ୟ କପାଳ ଆମର ନେତ୍ରେ ଦେଖିଲୁ ରମାବର କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବଳିଆର ଦର୍ଶନେ ଫଳିଲା ଏ ଫଳ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଦାନ ଧର୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜନ ଆଦି କର୍ମ ଏହାର ଫଳ ଥିଲା ପରି ମନେ ତ ନୁହଁ ମହରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୋକା ବେଗବାଣୀ ଶୁଣିନ ପକ୍ଷୀ ଶିରୋମଣି ମନର ବେଦନା ପାଇଲା ସୁପ୍ରଭୁ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ଗରୁଡ଼ ବାଚ କହିଲା ଦୟାଦ୍ର ବଚନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନ କହ ଏ ସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଅଦ୍ୟାପି ଘଷୁଛି ସଂସାର କୈବଲ୍ୟ ପାଷାଣେ ପତିତେ ଦେଇଚ ନାଥ ଅକୁଣ୍ଠିତେ
निरीह विप्र अभिलाष दाने होइब किबा दोष नदेले संसारे अकीर्ति रहिब तब लक्ष्मीपति सुकीर्ति होइले दूषित आमर फल बोली ख्यात विष्णु पूजन सेवा ध्यान कृपा करिब केउ जन ए विप्र अटे सुचरित ताहार पत्नी सेही पत शुणिन ब्राह्मणी रोदन दया न बसे तुम्भ मन एहांक नयनर जल सार्थक कर आदि मूल शुणिन गरुडर गिर ऐश्वर्य हेले चक्रधर कहिले अल्पे हसी हसी मनरे गरुड प्रशंसी शुण हे विनतार सूत न देई विप्रर वांछित मु बड़ दुखित हुई भाग्ୟରେ नाही बोली कही एबे मो कथा कर घेना पुराओ विप्रर कामना शुणी सानंदे खगबर वर देवाकु कले स्थिर से खगपदी पद तले मो मन रहु सुनिश्चले इति श्री पद्मपुराणे श्री पुरुषोत्तम महात्म्य दृढधन्व चरिते पूर्ववृत्तान्त कथने विप्रनारायण कृते मुदेव विष्णु दर्शने नाम षष्ठ अध्याय।